Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les amis de l'émission des femmes. Au bel bonsoir. Oka émission kene sigira. Émission mi namba fama ko muso kanyeta. Ni ko muso kanyeta be damu ko fo. Damu era ti sorne hakli sigi make. Ko muso ya te kulangolo ni muso ni nyane manka. Muso ni tora era manka. Muso anga foli bele baba oye. Ayetem musoro be ko daw kloka. Udi dini fayayi. Yana andabe duanga bitemna. Ambe boka émission kanu baga befo. Ben akle jige Aïchoula. Aïchou si rombe na francima. Akera émission kanu baga nyimandoy. Anga fuli bile babayi. Mena dina ka histoire de foyebi. Dina alamuna amama chena amama msode fe. Dina baka histoire ne fonye. Anenye jide tumeka fonya na. Sabula dina fana ba. Ulu ka furu sara kasoro dina era masankilembo. Dina bayata yada mama msoma. Mama msode alamo. Ane mama che. Dina batara tunga fe. Sabula deception nu ba fama ko jigitige. Ala muso chama garjige dola. Chama mbita akunfe adola. Ko ala ye furudra ay furusa feneda. Ne furudi yara muso mina uma fenke ala ye. Ni furugu yara muso mi fena na uma fenke ala la. Ana ba yere sabore la ko ulatike bagay ali. Dina baya fitini takada mamsoma. Dina mamsona machede ala mo. Dina kumana. Ako ale dina tise kafo. Ko fako dia inindi. Ale bange fuka sisi sama. Ale tado fadi ya imi. Ako anchinini. Abibwa ere kalama wakati mi. Ako seri de tumise. Abi fato ye. Ubi buli. Ubi finusa. Abi fato ye. Ubi buli. Ubi samarosa. Abi fato ye. Ubi giri. Uba foko katade unkunglan ko seli sera. Ako abi fato ye. Ukasa ubi na ubi faka. Ufa uba foko kasoko boka duma. Ko ale dina manesido. Ale tenendo. Ale dina manesido. Ale dina tenendo. Ko fako dia ye munye. Fako dia ye munye. Desane. Ako ale dina bido école la domi. No ba fama ko jardin d'enfant. Ako ay dem senen to ye. Ufa ubika tubla uba ubika tubla. Ako ale dina abitoka kerelaje. Ale ti faya ale ti baye sabula ale batara tunga fe. Ale fama ko makale lable. Ako ale dina ka demne. Kaba fitini kado jardina fo katasi école bama akwa ka kaye noti yemi afama delika nyiningali ke afama di anyinin ka do akwa le dina tumba fate metode o ba fo ki fata to floi desane akwa le dina tumbi bana afrai amama chede afrai amam sode akoni kongo to yale dina mine adumuni to ya mama che adumuni to ya mama sode akwa le dina ka samara ku manatike asamara to ya mama chede asamara to ya mama sode ala ale mama sobe duba sigidema ako fe min kera kabanchini ako amanyine ako atinyine
ako kuma si tɛ ale dina ma min ma kulo la ako foroba dumuni tun mana sigi ale dina tun bɛ sigi a mamamuso senkɔrɔla de la sabula ɲɛjugu bɔyɔrɔ tun ka ca a ko a bolo tun bɛ don suma in na wagati dɔw bɛ k'a la ale n'a ka denmisɛnniya a ko a tɛ s'a fanugu la sabula kuma caman fɔra ye a caman fɔra ye a dɔw bɛ fɔ ko yan tɛ i fa ka so ye a dɔw bɛ fɔ i fa ka dumuni tɛ ndesane a ko n'ale dina tun banana n'a banana ka da a ko a tun bɛ to ɲɛ filɛ de la ne fa bɛ bɔ min sabula ni seli sera a ta ye ale ba taara tunga fɛ a selimafini tun y'a ba ye tugun a ko a fɛrɛ a ba tun b'a fɛrɛ sabula bɛɛ b'a dɔn ko furusa ye min ye o de y'a to u b'a fɔ ko furusa man ɲi ni furu b'i sa cɛ ni muso dama tɛ den minnu bɛ cɛmancɛ la olu denw ka repère de bɛ tunu la vraiment je tire mon chapeau à ces grands-parents qui ont été formidables, qui ont su combler le vide que certains papas irresponsables ont laissé. Je leur tire mon grand chapeau. Les grands-parents, munu sona kake yira dina do ani wali dina do nye. Les grands-parents munu sona kake silame kake horonye. Munu sona kako wali taunu yira taufe. Anga chapeau bile ba tire lembuye. Furusa ye fendo de. Mais Furusara, faut savoir que ces enfants qui sont au milieu sont innocents. Ces enfants n'ont pas cherché, n'ont pas demandé à venir au monde. Obaira kafoni furubisa. Denka foshitola. Sabula dina ko wakati dola kuna dali fanga tumbe bonya ale dina ma akwa tumbe wuli abita fabara na tara fasola ako bo min tundira mai ko dina ka bo akwa do mso do be sabula faye musokura men furo o fene de on soro na tundu na ka shamuru kono de muso intu mikele ala atumina doula na se no le mira daglanga ka makla no ka senge ka dratreke ka ira ka fo tu n'es pas la bienvenue ici il fatene fadedo tu n'es pas la bienvenue ici et placitia akale dina ba ko me ale dina ba jami ko nana mama msobe nyon fe ako duba sigi mano sabula sina fm ma chama bado ako nyejugu chama tumbe bwala na morian chama tumbe bwala kuma chama tumbe fo ako adina kadem senia ayini be anyela ayini be moi je m'adresse au papa. Quand je dis au papa, je parle des papas qui ont été irresponsables, des papas qui sont irresponsables. Un enfant ne demande pas à venir au monde. Aïe, il faut savoir s'en occuper. Sabula, uba fo mansa ni deni nyonche. Uko hake de be. Autant mansa ka hake bidden fe. Autant deni refene ka hake be mansa fe. Mati denwolo ka klaki kodo ala sabula dina kakaye mi ka fo ka ke émission yi ka lase cɛ caman ka lamɛn maa si t'i ta den dɔn sabula dina fa y'i kodo dina la a mago ma k'a la dina ko a ka bange fo ka s'a fa ka saya ma a ye sefa 100 de don a kun sefa 100 a ko don dɔ a fa tɛmɛna ka na a lajɛ a posi a jufa falen bɛ nafolo mugu la sabula dina fa ye nafolo sɔrɔ
akwa ye kɛmɛ biyɛni fosi ka bɔ warimugu de cɛla ka d'ale dina ma ka di denmisɛnnin wɛrɛw ma ale dafɛ a ko a hakili b'o kɛmɛ de la a ka bange fo ka sa fa ka saya ma hakili b'o kɛmɛ de la a fa ye min d'a ma dina furula dina ye denw sɔrɔ dina ko a ko den kelen t'ale denw na ale fa tun bɛ se ka min ta tɔgɔ ma k'a fɔ ko nin tɔgɔ ye nin ye desane a ko den kelen tun t'ale denw na a fa bɛ se ka min ta tɔgɔ ma ko nin ye mɔden ye a tun bɛ tɔgɔ de da denmisɛnninw na sabula ale fa a mago tun mana kɛ fɛn o fɛn na k'a ɲini ale dina fɛ hali n'a taabolo ale bɛ taa juru ta k'a d'a ma o yɔrɔ la k'a fɔ denmusow ɲɛna o yɔrɔ la k'a fɔ denkɛw ɲɛna ni minnu bɛnna fa ma fa min qui a été responsable k'a ma sɔn ka ko fila i la i dɔgɔmani n'i kɔrɔbayara n'ala ye dɔɔnin kalifa i la kana sɔn k'i fa ladege e kana sɔn k'i fa ladege e ka sɔn k'i ni ala cɛla dilan sabula n bɛ se k'a kan den ka hakɛ b'i fa fɛ fa yɛrɛ ka hakɛ bɛ den fɛ e k'i ni ala cɛla dilan a mago mana se diɲɛ fɛn o fɛn ma e ka sɔn i k'o k'a ye i b'a fɔ dinɛ y'a kɛ cogo min awɔ n'i sɔnna ka to ka kɔfilɛ ka sɔn ka kɔfilɛ ka to ka kɔrɔlenw lajɛ k'a ye k'a fɔ ala ye bɛɛ fa ma k'a fɔ sentanya kun tɛ se tun b'a ye sabula dinɛ ka lakale la a ko ni seli sera ale fa ka dentɔ minnu bɛ yen a ko selimafini samara popenu mobilinu a ko nin bɛɛ tun bɛ san ka di ale dina ɲɛ jɔlen ɲɛna ale dina ta kun t'a la ni furusa nana cɛkɔrɔba minnu bɛ sɔn ka muso kura furu ni muso kura a ma kɛ silamɛ ye a ma kɛ ala ɲɛ siranya jɔn ye a tɛ sɔn ka sɔn ka kɔfilɛ cɛ wolodenw na minnu sɔrɔla yan'ale ka furu jɔn ye bi diɲɛ ko kɛ i b'a kɛ ka bila sini ni ɲɛ sabula n'i ye san 1000 kɛ balolen don dɔ i bɛ sa san 1000 n'i y'a kɛ balolen don dɔ i bɛ sa ni muso min sɔnna ka kɛ yɛrɛ den na don ani wari den na don ye i denw b'o nafa sɔrɔ sini sabula ne y'a fɔ wolomuso an bɛ ga dɔ de turu ka bila an ka wolow ɲɛ sini o ga min ni ji nana k'u b'a fɔ a ma sanji a ji tɛ tɛmɛ ga in fɛ o ga min n'u b'a fɔ a ma ko tilebilen ko n'a bɔra a tɛ ga in cɛci bada ne de se adamadenw bɛ da jukɔrɔ ka sunɔgɔ fo ka fa wolomuso de bɛ se k'o ga turu ka bila ɲɛ a tɛ turu bada ne le se n'i ma kɛ yɛrɛ den na don ani waliden na don ye ayi a tɛ turu ni muso ɲana a ka di dɛ dina fa ye muso kura min furu n'a tun sɔnna ka kɛ yɛrɛ den na don ani waliden na don ye ndesani dina tun tɛ sɛgɛn ndesani fa kun ye diɲɛ ye fɛn min ye dina tun b'o dɔn den min b'a ka wolo kɛ fo ka taa se fa ka saya ma a ka école note ye min ye fa ma deli k'a dɔn dina elle était la plus intelligente a ye classe o classe kɛ elle était parmi les 5 premières sinon les 3 premières dina ka lakali la ndesani fa ni ba n'u ye problème sɔrɔ ko ala ye furuda ala ye furusa da o de y'a to n y'a fɔ furusa man ɲi furusa cela laisse des séquelles monumentales sur les enfants denmisɛnnin caman bɛ yen farafinna yan awɔ an ka laɲiniw ma jateminɛ ka t'o yɔrɔ kan denmisɛnnin caman bɛ yen ils deviennent nerveux denmisɛnnin caman bɛ yen a bɛ séquelle monumentale de bila u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la
ati sɔrɔ dɔyɔrɔ fɛ bangebaga fila ninnu ka séparation kɔ sabula den ka éducation kɔnɔna la pour qu'un enfant soit épanoui. Tout enfant a besoin de présence masculine, autant de présence féminine, c'est-à-dire tout simplement d'un père et d'une maman. Denmisɛnnin ka encadré a tɛ kɛ fa kɔ, denmisɛnnin ka encadré ka ɲɛ a tɛ kɛ ba kɔ. N'Ala ma don denmisɛnnin minnu garijɛgɛ la fɛnɛ, Ala y'a latigɛ olu ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la. O ko jɔn bɛ n'i da kan. Denfaw minnu sɔnna k'u kɔ don u ka wolow la, aw k'a dɔn k'a fɔ maa si t'i ta den dɔn, den min b'i ta i t'o dɔn. I b'i kɔ don dɔ la, o bɛ k'i kisibaga ye sini e t'o dɔn. I b'i kɔ don dɔ la sini, o de bɛ k'i ka du charge yɛrɛ mun bɛ tabaga ye e t'o dɔn. Maa kana kɛ silamɛ ye nka i ka kɛ hɔrɔn ye. Cɛbakɔrɔ caman bɛ yen hɔrɔnya ma minnu farisogo la fa, minnu sɔnna k'u kɔ don u ka wolow la kɔni ka tila ka nimisa. Sabula a ko ye nimisa ye sanga ni wagati bɛɛ. Mais a bɛ kɛ den ka ɲɛko mun kan, a bɛ séquelle de bila den ka vie la. Les grands-parents qui ont su combler ce grand vide que certains papas irresponsables ont laissé. An bɛ dugawu kɛ ya rabbi Ala ka bila mijani n'aw ɲɛ sini. Ya rabbi u kɛra yɛrɛden nadon ani waliden nadon ye. Ya rabbi Ala ka barika don bɛɛ taw la. Denmisɛnninw, je parle de la nouvelle génération. Ni min fa sɔnna ka sɔn ka ko dɔ a la. Ndeysaan kana sɔn k'i ni Ala cɛla cɛ. A kɛ komi den na ta. Den na fa ma ko fila la. A m'a ka dɛrɛmɛ don 100. A bange fo ka s'a fa ka saya ma dɛrɛmɛ 100. Nka yan'a fa bi fato, a kɔgɔlen, fa ma diɲɛ fɛn fosi ɲini dina fɛ ni dina ma k'a fa ye. A ko ale tɛ sɔn, ale b'a ka barika ɲini. Ale tɛ sɔn ka sɔn k'a ni Ala cɛla cɛ. Sabula u b'a fɔ bangebaga ye fara de, k'i tora la kara ale tora la kara. Maa min bɛ lamɔ a mamamuso n'a mamacɛ fɛ, dina n'a ɲɔgɔnna caman diɲɛ bɔgɔkolo in sanfɛ. Dɔw bɛ yen u bɛ lamɔ don min kɔnɔ ni du falen don jama la u b'a fɔ a ma duba, ni sinaya fanga ka bon denmisɛnnin caman bɛ yen fɛn caman bɛ k'u la min n'a bɛ se u ka diɲɛlatigɛ kan. Farafinna yan an t'o dɔn. Tu verras de ces enfants, on les fait suivre par des psychologues parce que la séparation des parents souvent laisse des graves séquelles sur la vie de certains enfants. Ça déstabilise beaucoup d'enfants. Sabula wolomuso i ka rôle jouer cogo cogo i tɛ se k'i ta kɛ ka tila ka fa ta kɛ. Nin bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ den ka diɲɛlatigɛ la. Den ka épanouissement, ka den kɛ sini maaba dɔ ye. Ka sɔrɔ séquelle t'a ka vie kɔnɔ, o bi sɔrɔ de n'a ye fa ko ni ba ko jabɔ. N'a ma denmisɛnnin minnu harijɛgɛ don a la, k'olu ka ani Ala ta. Nka u kana sɔn k'u ni Ala cɛla cɛ. Bangebaga ni bonya de ka kan ani karama de ka kan. Ni Ala ye min bɛ a ɲuman ma ni Ala ye min bɛ a juguman ma. Sabula juguman ye mun sɔnna ka ko don a ka wolow la o y'a juguman ye. Ko ni maa ma kɛ silamɛ ye i ka kɛ hɔrɔn ye. K'i fa bonya k'i ba bonya, k'i fa kanu k'i ba kanu. Sabula dina tun y'a fa kanu kojugu. Aw b'a ye denmuso caman bɛ yen u ka furuso kɔnɔna la u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ. N'i seginna kɔ ka segin kɔ ka taa fo yɔrɔ jan ka taa ta ka denmisɛnniya yɔrɔ la ka na bila fa furu yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen ces enfants qui ont vécu et qui ont cherché de gauche à droite
qui ont voulu tant avoir de l'amour paternel qui n'en ont pas eu. Demiseni n'a bonyana ko amour paternel ma kaka jenatiga konnala abe sekel blaka jenatiga la farafina ene makari o masadowera sabula musobakoro kelembe kulange fe chebakoro chama mboro jewo jeni kungulo bi kandala ki sona kason ka kifa kaso horonye ki kana ke islame me ki ka ke horonye iti bla musula kaula sabula ibaye musula kaule ibala mamso musula kawe ide musula kawe ite chebakoro si ka isansoro kabla lento musutonyola kabanga kofla ka wulula chebakoro ka saraka folo bi wahere kasuli jabakoro ni jemile ya restora saraka folo bi boyera bara ki kadembe yakana kongo ide ngana fero ide ngana mino ide ngere kana kongo ika responsabilité mi à 100% iko tai kaso ika saraka folo di o de be sanworota di jabakoro ma jabakoro ni yayi ka gulonente nyona wula ebita soro aka saraka folo bi bo akasodi antena emission jaya nintu yendina ka histoire kaboka daw kloka nyele so mentira kono ode dans la vie bénida kandedo les gens qui ont vécu la même histoire que Dina au kana son kauni ala chela chien o chikoro ba munu sona kaban u ka responsabilité koro kaban u kanka jigiya men dafa deni fani nyonche ulu munu mason ko dafa au kana songa ko nyonye akana son ko ladige sabula ba fa sinin kiyama jodo kanyi ngale yorote no wade Cheoche nema joy ka responsabilité koro dinga hakemi bife ko ne make ko sinikia makibi ngala cheoche ne de sona kason autant un enfant ne t'a pas demandé à venir au monde et de sona kabla dien kono ki kason ko ki occupé dina dinga hake de bife kono ta ko sinikia maka kititi romano ne mami mirulola iti sonka klonge ibange baga na ya ke chogo eka ban kana songa kulonge bange bagala sabula be songine ala chela chien o ba foko barkate ma o malaka senti shepanti o mama nankande kuma na tabolodo hakili mi mana bunya o de ba famia akoro fm ye ne do na ko ba ko bala ke ko ni sabula ni barka mi sogola boy tseka ko gla ba fo de barkate demina abitoka sirenyo na uladi atiseka ko ke koyi atseka kugla atseka ke nganaye atseka ke kugla nganaye atseka ke kotankenye de kona na kabokoron kaboklebi de min bison ka kumbe ka glan ka sigi ba fo foshimake na kera de muso e bi sigi furso mina e baye bi ke ngana de kugla ngana ko bi bokoro ko bi boklebi anana na chugula e ba glan ki sigi de e furlembe domin kono na blena kabli ni dama do komina o koti nyena bo be foko ngana kati ke ngana ko glangana ko do barka de bala de ala se dem sonema ni barka ma dem so mi sokola bo itiseka ke ngana itiseka ke ko glangana ye ni barka ma dem so mi sokola bo itike ko tanke de ko nana ne barka ti sokola ko bitane ye de ngai itiseka ko glangana de ne sona barka nyinema enye tugura faka ketauka e sona barka nyinema enye tugura faka ketauka ibo na fasoro nyako ne ibo na fasoro kiyama kaboka ne émission da ukluka akambe prochaine émission kenaka